नमस्कार रश्मि स्टडी पॉइंट को आपण मानक स्वागत पिला माने आज आम तृतीय श्रेणी आम भाषा आम साहित्य बहीर प्रथम विषय सही मो प्रिय जन्मभूमि विषय अभ्यास कार्य आरंभ करवा। ताहले आस डेरी नकरी यार अभ्यास कार्य आरंभ करवा। ताहले देखिबा प्रश्न कौन अच्छी अभ्यास रे कौन अच्छी देखिबा। एक नंबर आस आमे जानिबा आम माटी मार कथा। ताहले करे कौन अच्छी आम देशर नाम कौन। ताहले पिला माने कह आम देशर नाम कौन। यार उत्तर हेबो आम देशर नाम भारत। तापरे ख को जीवा। ख रे कौन अच्छी आम जन्मभूमिर नाम कौन। ताहले आम जन्मभूमिर नाम कौन कह। एक नंबर ख आम जन्मभूमिर नाम होउची आम भारत वर्ष। जन्मभूमिर पाद किए धोई थाए। यार उत्तर कौन हेबो। यार उत्तर हेबो जन्मभूमिर पाद नील सागर धोई थाए। घरे कौन अच्छी केउ माने आमर भौणी भाई। ताले पिला माने तुमे जानिथिबो केउ माने आमर भौणी भाई ना सभी आम देश रे थिबा समस्त लोक समस्ते आमर सभी आमर भौणी भाई। तापरे उमरे कौन अच्छी आमे जन्मभूमिर नाम किपरि रखिबा। ताले यार उत्तर कौन हेबो ना आमे देश सेवा करी निज जीवन को जन्मभूमि उत्सर्ग करी जन्मभूमिर नाम रखिबा। 2 नंबर प्रश्न 2 नंबर देजी सागरे नील लहरी माल नाची नाची ता चरण धुए खेड़ी खेड़ी का झरणा केते सरागे तार देहटी छुए। ताले एही पदरे थिबा सागर और नील लहरीर चित्र मानचित्र रे सजाई दियो। ताले पिला माने एठी हमर अछि एपटे हमर समुद्र अछि एपटे भी हमर समुद्र अछि। ताले तमे माने कोन करिवो एठी नील सागर आउ तार लहरी मान करिकी सजेइब। एपटे भी से परि करिव नील सागर आउ तार लहरी मान करिकी चित्र रे तमे सजेई पारिबो। तापरे आमे जिबा 3 नंबर को। 3 नंबर प्रश्न कोन देछि देखिबा। गहन वन श्यामल तरु गहल लता देहेता सोहे डालरू डाल विहंग उड़ी मधुर गाने पराण मोहे। यही पदटे जहाँ कहुई ताकू नहीं चित्रटी आंक। ताले पिला माने ए जो चारिकोणिया घर देखुच तुम माने ए घर भितर तुम मन इच्छा गोटे चित्र आंकिब जो थे कि कौन थी ना गछ थी लता थी गछ रंग श्यामल होइथिबो चढ़ई माने डालू से डाल उड़ी बुलुथिबे। ताहले जदि तुमे चित्र न आंकी पारिब बहिरे एक चित्र अछि मुइटी ताकू लगेइछि एबे देखो। तापर जिबा आमे 4 नंबर को। जननी परी पालुची जिए सेई तो मोर जन्म भूई। एही पदटी को पढ़ी जिए एवं सेही तो कहा उद्देश्य रे प्रयोग करा जायछि तीनोटी वाक्य रे लेख। ताले पिला माने प्रश्न में कौन पढ़िले बा कौन बुझिले। एही पदरे जिए आउ सेही तो कहा पाई व्यवहार करा जायछि ताकू नै आमे तीनोटी वाक्य लेखिबा। ताले एटी कहा जी आउ सेही तो कहा पाई आम देश भारत माता पाई ही व्यवहार करा जायछि। ताले कौन लेखिया वाक्य तीनोटी ना जननी अर्थ होछि माँ। माँ जेपर निज संतान को स्नेह ममता दे पाली थाए सेहीपरि एठारे मो जन्मभूमि भारतर माता मते स्नेह ममता दे पालन करुछि मोर सबु अली अड़तली सहुछि तेणु भारत माता हेउछि मोर जन्मभूमि। तापर जे 5 नंबर को 5 नंबर कौन देछि देखिबा। मझी गोल भितरु शब्द गुड़िकर प्रतिशब्द आनी सेमानक पाख घरे लेख। ताले पिला माने प्रतिशब्दर अर्थ होछि समान अर्थ थिबा शब्द जेपरि जननी जननीर प्रतिशब्द बा समान अर्थ कोन हे परिबो ना जननीर समान अर्थ हे परिबो माता। तापर ला विहंग विहंगर प्रतिशब्द होछि पक्षी। तापर आसिला मधुर मधुरर प्रतिशब्द हबो मिठा। तापर आसिला जोछना जोछनार प्रतिशब्द हबो चंद्र किरण। तापर आसिला विमल विमलर प्रतिशब्द हेबो सफा। तापर आसिला शशि शशिर प्रतिशब्द हेबो जह्न। ताले एबे आमे जिबा 6 नंबर को। 6 नंबर प्रश्न कौन से देखिबा। सेही देशर पल्लीपुरे आपणा पर विचार नाही। ताले क प्रश्न कौन देछि सेही देशर
କେଉଁ ଦେଶକୁ ବୁଝାଉଛି? ନା ଭାରତ ଦେଶକୁ ବୁଝାଉଛି। ଖ ଏଠି ପଲ୍ଲୀପୁରୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଠି ପଲ୍ଲୀପୁରୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗାଁ ଭୂଇଁ। ତାପରେ ଗ ଆପଣା ପର ବିଚାର ନାଇଁର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ସମସ୍ତେ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କୋଠରୀ ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ଆଣି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏବେ ତାକୁ ପଢ଼। ସାରା ଜଗତରେ ଆମ ଭାରତ, ଶୁଣାଏ ସଭିଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଗୀତ। ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ କରେ ଚକିତ, ଆଶରେ ରଖିବା ତାର ମହତ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଯେପରି ମଧୁର ଗାନ, ମଧୁର ସହିତ ଯୋଗ ହେଲା ଗାନ, ସେହିପରି ତଳବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ ଆଣି ଚିତ୍ରର ଦୁଇ ପାଖ ଘରେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଗହନ, ଗହନ ହେବ, ଗହନର ହେବ ଗହନ ବନ, ଗହନର ହେବ ବନ। ତାପରେ ଆସିଲା ଶ୍ୟାମଳ, ଶ୍ୟାମଳରେ ହେବ ତରୁ, ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ। ତାପରେ ଗହଳ ଲତା, ତାପରେ ହେବ ନୀଳ ସାଗର। ତାହେଲେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 9 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଯେପରି ଖେଳି ଖେଳି ହୁଏ ଖେଳି ଖେଳିକା, ସେହିପରି କ'ଣ ହେବ ଲେଖ। ହସି ହସିରୁ ହେବ ହସି ହସିକା, ନାଚି ନାଚିରୁ ହେବ ନାଚି ନାଚିକା, ବସି ବସିରୁ ହେବ ବସି ବସିକା, ଗାଇ ଗାଇରୁ ହେବ ଗାଇ ଗାଇକା। ତାପରେ ଯିବା 10 ନମ୍ବରକୁ। କାହାର କାହା ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଗାର ଟାଣି ଦେଖାଅ। ଜନନୀ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଶଶୀର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଜୋଛନା ସହିତ। ସାଗରର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଲହରୀ ସହିତ। ବିହଙ୍ଗର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଗାନ ସହିତ। ତାପରେ 11 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ପଦ୍ୟର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ କଥାରେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ପଦ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ଆମେ କଥାରେ ଲେଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୀତର ଦେଇଛି ଆମେ ତାକୁ କଥାରେ ଲେଖିବା। ଜନମର ହେଲା ଜନ୍ମ, ପରାଣର ହେବ ପ୍ରାଣ, ଯୋଛନାର ହେବ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ସ୍ନେହର ହେବ ସ୍ନେହ। ତାପରେ ଦେଇଛି 12 ନମ୍ବର। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ତଳେ ଥିବା ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖି ତା ବିଷୟରେ 5 ଧାଡ଼ି ଲେଖ। ତାହେଲେ ତଳେ ଗୋଟେ ବାଘର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଏ ବାଘର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଆମେ ତା ବିଷୟରେ 5 ଧାଡ଼ି ଲେଖିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ନା ବାଘ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପଶୁ। ଏହା ଏକ ହିଂସ୍ର ଜୀବ ଅଟେ। ଏହା ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରେ। ବାଘ ଏକ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ, ସେ ମାଂସ ଖାଏ। ଆମେମାନେ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ବା ନନ୍ଦନକାନନ ଗଲେ ବାଘ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ନାନା ଜାତିର ବାଘ ଆମ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଯେପରିକି କଲରାପତରିଆ ବାଘ, ମହାବଳ ବାଘ, ଚିତାବାଘ ଇତ୍ୟାଦି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବାଘଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ସରିଗଲା। ତୁମକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କିପରି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।